Ena bolasang ni Peru na kano sa kaidiwa, ena tikine rusang bulukaba. Kana tikinonggo ni sasyang ni dur na Karisto kina longitambo sa dagan na linga. Unggori sa iba katakar-karanga ni kandina. Sa duru ki loma langin dina nga. Merai-rai ende-endai ena mati ni kalau ena bukunda. Ni sayandra ni mbula binakatalamay na lubi ni kalau. Kuni sa tikorawa kasyamaraw tali tikumay ena dua tali na matakan ni Pingarabi. Ino na vivaraw taki na kalau ena nondambula. Ang andre batalanga mo waraitaka na kerabi busochi na buki ni kiana siyang ni bagay dhuri rawa na nonda Pingarabi na matakan na noa niwa ngwalisombo na doon na bunua isang akin na ni rauni dhaka na network. Kau keri kemuniki na namani bebusoti na buki ni tiki na waya. Ani bersa ni toso na nonda Pingarabi na matakan deindai au torusa chuna ngau na mo kindabaki kemuniti ko ena yatatale ni nonda turanga kena nonda ibambula nangoni turanga ko Jisu Karisto. Ani bersa ni toso na nonda Pingarabi ena matakan deindai au sa sureti kianda ena bonua duindui da bangan dan dui warong tiu maikina de kabina kami lulunga na ulunda dan karawan na kalau ena dua na masu da masu manda. Tamai kema misaka may lomalangi na kalau lebu na kalau ndolo loma na kalau indondono munuro kobi na kalau talangay kili-kili munundo kai. Balataniyo kemani na kalau ndondo nga kandondono me bango lebi kemani na varo roko nanto kai kena langiti. Nusang sa katalanga ni kilimta kanyo kemani ndondo nga na kalau nusapakan dinan dinataki kemani talanga. Ena daga-daga ni vembuli kemi misaraba ena vekambuli tu baka buli-buli ti kemami. Watalanga kina kena ni mamimbola. Kema mamimbali na kautamata kuni sumbuta tali na buru-buru batanga nuwa vembuli kina munungkaraba na daga-daga ni mami bakambola na kautamata katini anandalana may kalibari. Ni mami kalau kemani sa katalanga kuni vimaroroi kavi karoni bulutu ena ni mamimbola. Kena ni mami dui mata bubale. Di na nga ni sotabi tu na song-songo. Yan na beba nuwa soe buru-bura. Wakatalangakin na bunaw biti. Ya nalingamu ni loloma. Sa maruroi ke mami kakaroni ke mami boli tikumay. Yan na bingaw na sawa siya ng bongye. Na dawa tali tikumay. Dua tali na matakabaw hindi-hindahin. Kaya manisa katalanga. Nusile tikumay ke mami na inuinui. Ni nandua na singa. Kunin na les talimay. Menumai kau tike mami, miki mami lagi bola kat tiko bata ke kemani. Enan dona bura-bura, sang kina tangi na oda na rawa kena butungo. Iana iduru-duru kina bura-bura ya, o kwa san ne mami otitu, ena bukanin ratalen ngoni turango Jisu Karisto, ke mami bakan deuda sa atiko, ena loma ni madha ongo, na kena iduru-duru. Ni mami kalau sarani tiko na passport, sarani tiko na visa, ike baka senga a vonto-vonto, ke baka senga na kena iduru-duru, ia na senga ni rao ni ke mami na yado kina. Kaya kambi imbiti kina na leso ni, ke mami baka dewa sa katiuka na loma ni madhaongo. Ni mami kalau na matanga ni kuwa, ke mami lako talamay ke mani, ka baka tusay ke mami ni ke mami tamata mbale, ka ke mami tamata ibalawalada. Ka ke mami kereti ko turang, ni alo vinangka, ni bosochi ke mami, kapag sabsabata ki ke mami ana namunin ra. Na namuni bosa, parutale mi ke mami na biyo sa ikina. Ke mami sa kirean, ang kasi ni bulin doon-doon nga ni namuni bosa. Na namuni alo tambo. May namay tumberi ke mami. Kapag tabuli debi ke mami, na lomamuni. Inakapag libo sa raturang, na namuni loloma. Inabalibo kalibari. Inabalibor na lubemuni, ersan tambe kapag rong tikumay. Yan ang dua tali na matakatali hindi-hinday. Inabalibo sa raturang, masarangwada ni mami masu. Jisu na isoro, ni mami bambula. Emeni Jisu. Nanonda iulutanga na matangatali hindi-hinday. Katobango na kaya narorongo heavenly ministry. Nonda lesoni sa kirei, daraw ni kuni nalakomantamay batakiyaw na boni ipiriu,
ena kena wase diwa na tikene rusanga bulu kava. Ipiriu wase diwa ena tikene rusanga bulu kava. Kana tinungo, for Christ has not entered the holy places made with hands. Kristo esenga ni dhuru kina vale tambo o koe e dhaka ena linga. Anda sa tarau tina kena leso ni oya. Ya na vale tambo ena vei yala ti makawa. Said the old covenant. Mo kasamuna tikinungo, which are copies of the true. Ngo e koe e kopinga e vakatakarakara ni kandina. Ya na vale tambo e na vei yala ti makawa, the old covenant. O koe e kopinga ni kandina, o koe endaru vulida tiko mai e na loma taudoko ni madhango se koe na heavenly sanctuary, se sanctuary in the new covenant. But into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. O koe sa dhurukin o koe na vale tambusara mai loma langi, e na longi tambusara mai loma langi, e na vukunda, underline tanga na tikina ya, for us. E kana lesoni, though much can be said, we want to focus on one point. Elebuna ka era ni tabaga madala tanka ena mataga indai membalanta na heavenly sanctuary. Ia ena mataga ni ku antana vital no tanga indona tikina bimbi sei koya for us. Na nona rai ena longi tambusara ena vukunda na tamata ko enda na taranti ko ena mataga ni kuwa. Inabiu kani lomani e bagandei tagatiko vikanda na nonda lesoni and tikinongo think about what it means. We sinful fallen humanity and the tamata ibolada, we who would be consumed by the brightness of God's glory if we face it now. Roma da kepaga inda rei o kenda ena mata nikalo ena ngauna indai ena kani kenda seiko na iserau nikala na varu sei kenda no na iserau na kalo ena buna ne biu kani lumani dinangani te sa dingomi Jesu Kristo yende se sengani rauni rei sara ena mati nikalo endua sa rei ena vukunda ena ngauna enda dingomi Jesu Kristo kina ena bangauta. Samate oti na ngoni turanga o Jesu Kristo kapagatukai the earthly ministry. Yeni enda dingomi Jesu Kristo ena bangauta kanda talai rau ve koya enda ngarabi koya ena yalondina. Ise sengani rawa ninda rei sara ena mati ni kalau katiko endua o koenga mai mati na bukunda ni rei tale ena bukunda ena vale tambus ena longi tambusara mai loma langi obvio tuba na wala ngapalele weekend na matatale indinda e vida na baka sama bleta e vunga na ngauna enda do vitala nota kana yalo tambo enda do vitala nota na bauta enda do vitala nota na bagatutusa na talai rawa na sokalo na biyo kani lumani uira tau dongo na yalo tambo kena daga ni yalo tambo na bauta na bebutuni na bagatutusa na talai rawa na sokalo uira tau dongo na kenra vani vola se koe bagatukai tiko na heavenly ministry ena ngai raunga di functions na vingarabi ni yalo tambo kebaka e matanta vikenda na vingarabi membalanta na vale tambo mai lo malain sen heavenly ministry ningone turanga ko Jesu Kristo o ka tiko ndo lebu na ngau na kenda ndo rongoda nga na tutu ni bunau sei kwa na mante na Jesu
mai kia kina pangambauta. Mai na pangambauta kina talai rarau kina sokolau kina lesu mai tisu. E aliti kona tikina bimbi ongo. Kona bonue na tabula ini kina sei koea na dhadaka ni alo tambu veikenda. E mana na dhadaka ni alo tambu veikenda se senga. E anda paka tula wata kikina e na dhadaka ni chisu e na vale tambu mai lo malang sen heavenly ministry ni wande turanga ko chisu karisto. E katonga na nonda leso ni e na mata nikua. For Christ has not entered the holy places made with hands. Na kalau e senga ni dhuru e na vale tambu ko e dhaka na linga. E bana numi kenda na kalau me matata na vale tambu o ko e senga ni dhaka e na linga na pattern na true sanctuary. Ya ko e tikongo me lo malangi. Na dhaka ko e ngaraba tiko o koea me lo malangi me matata veikenda. Ni senga ni na matata veikenda e na vaka sangu sa tanki kene karua enda na raisi vita enda na senga ni kawai tanka berte lebu ni kua enda sando vala tanka sei koa na nonda vaka bauta senga rongoda vaka vinaka enda do vala tanka da sinai ena yalo tambo rongoda anjina ke nandai ni sinai ni yalo tambo ya kena vagambauta andina kena ndai ni talai rawa ni sokoloya ena matanta na vali ni volongo na heavenly sanctuaries and heavenly ministry ne chisu obina kata modobuta tale avekenda e senga ni vagambauta kedenga inda rongoda rabunau senga ni vebutu ni vatutusa e senga ni sina ina yalo tambo kedenga me nda reda ni tu na kena rai totoka na ndivo so vosa e dabuti na kena vosa e fensi ni kena dabuti na bio kani lumani ronga da boga binaka na ndina kena ndai oya ena matanta ena daga ne chiso ena longi tamusara sena vale tambu me lo malangi yana kena inaki e dhuru mai o koya me ndikeva nimbera na vei nonona lesu mai na ngone turango chisu karisto me lako mai mendikevi kenda o kenda enta sa dingomi chisu karisto oti ena bagambauta na nondandina e alondina na kena dhaka chuka lotu ronga da kebaka indalai lotu tiko laurai tiko indambasi kapani lotu soli chikwa kachini dhaga chikwa na vei kakede kanda na numa o kenda ni okoya endonu buana kalau mena nonda na numa ronga da babi nanga na vei okani lumani sa tiko na vengarami ni chisu okoya ena tabulo na taudoko na ka taudoko ya okoya na vatu ila wanta kikina ka na vune kakina ko chisu na vole madhi wa sebitu ntikina irusang vulkandua ena senga ni dhuru kina mati ni tu baka lo malangi kuira keda nga sa kavi au turanga kane bolo tambo e senga ena tavolo ni talemanda a turanga kena turango ya a du vosa ya a sina ena elo tambo ya a soli kachine ya kanda panga masuti tiu kina me matanta veikenda na motive ni nondangarabi kalau adavana e abu ni nontan karabi kalau endono tigo na kena motive se senga ya e bosa tigo kena ko chiso ena voli madi un kena wasebito ninda ka tigo turanga garabi kalau tiko masu tiko bana kalau na dava na motive ni nomu garabi kalau ke bayali kina na loloma ke bayali kina na nomu reida na nona mai mate na ngoni turanga o chisu karisto e na kaubela tai rongoda na bio kandi lumane na gai tukuni biko na kai tukuni e na tikina e ando lako tani beyau au sa senga ni kelai ke mendo erna kana tamanta ni singa turanga ke mendo buna we na damuni turanga ke mendo daga mana na damuni do soli misinare do soli kachini
Kime me andui posa sine ene lo tambu ne damani. Kau chisu vira ndo lau tani veau au siang ni kelai ke mando. Koea na vio kani lumani me matanta na leso ni membalanta na daga le chisu na vale tambu sara mai lo malain. Blata o koea na senga ni laso. Blata na nomo bangambauti chisu ena nona mai mati ena delana mai kalivari. Rongoda. O koe ngā mate na bukunta mai kalibara o koe talanga indike aba tigungo na nonda kisi. Singrao ni kuna ulumbale tagaya. Bleta o koe ngā koe mate na bukunta o koe talanga koe na indike vikenda. Ka nonda turanga ni lawan tigungo ena vale tambusara mai lo malang. Kanta pamasuti tu kina na biokani lumani. Mendandau lesu ki kalivari. Beta o kalivari wale ngā e tiko kina sei kwa na motive ndondono ni veka vi nakataudoko enda bagaidora ena rugi ni matin singo kakavi kianda nakalo menda bagaidora na elo tambo tukuni tiko vekenda na nona message na elo tambo me kauti kianda ki kalivari ana bune kakina dada wasi indone tikene walu ni san lako mai na elo tambo ena ndau tukuni yao nindonga elo tambo sa seini tukuni chisu kena kasa da kamo te weekend ko chiso na delana mai kalivari yendai e alo tambo ya belata na inaki ni nona lako mai na alo tambo ni ulika mana tikina indua me doba na tikina saka e tini belata tikina e tini kandua erto sa veitala tala ko chiso wata erto na tise pele me sa lako de talo chiso ena ulibuno ni ve ulibe me lestale kilo malangi no bagaulika na tini na tikini vola tambungo ena dada wasendu atiko kina e sona leso ni mbimbi ka bioka ni bata kena baka sama ni daga ni chiso ena vale tambo malo malangi erto sa vulio o terto na tise pele karauta ni tolu vema mana mbaki ana vuna rando toru baka kina rando le vuli tala mi tolu vema mana mbaki ratori vola e rongoda sarau na tori bola sarau na metali ni kila ka boy bola tambo e sangai bona ka o chisu na tikine ba ka o chisu wait do wawa dinanga nindo sabaka metali tu na kila ka boy bola tambo e na rawaka boy bola tambo wait do waraka na yalo tambo belte lemunanga una ndando no maninta sakilanga na bola tambo Santa lako sara me dalegi wasea na ivola tambo. Senga e chiko indua na kanlevu moba sine itimanda na yalo tambo. Kau chisu ni san languma na yalo tambo ena ndau tukuni yao. Na beo kani lumani na dhanga ni yalo tambo ena kauti kenda lesu tale ki kalibari. Bleto kalibari sei kwa na great motivation. Ni dhaga todo ko ni yalo tambo. Motuku na tale waya. Pikante na matanga ni kwa. O kalivari sei kwa na dhaka na kwa na motive todo motive ni dhaka todo ni alo tambo. Na ka todo enda dhakava ni viluta ki pikante na alo tambo enda na dhakava tiko na vio kani lomani ninda lomani chiso. Ninda reida na kasa dhakava uchi pikante ku chiso. Tenchoni na kana waseva na tikene tinkadiwa. Kana tikini bola tambungo na bio kanilo mani. And the lomana nakala, we love God because God first loved us. Na vuni non da lomana nakalo, belate ni lomani kenda iliu nakalo. Naka motivate kenda, menda lomana nakalo, menda bagambauta nakalo, menda talai raurawa wa nakalo, menda vibutuni kalesu wa nakalo. Na bio kanilo mani, na nona loloma taumanda nakalo kibe kenda. Ana buna bi kadibikina na bata ni bingarabi ni First Light Gospel Ministry na kalau me bakali sui kenda lesu tale ki kalibari. Bet santa rauti kuna loto, sa rauti kuna pangambauta, sa rauti kuna talai rawa. Yana bio kanilo mani na motive. Na motive kwa na dhaga kina, na dhaga na ichisu, e na vale tambo mai lo malangi. E senga ni action, na motive. Na iabu ni kawa da kawa tiko kina na talai rawa se na kai bina kata na kalau.
Onuitanga ni ko ni naranto mi kapaka pinaka na kaindi keba tiko nakalo ena nona dhaka mai loma langi ena bukumu kena bukungu endi keba tiko na motive ni nomu dhaka vinaka. Keba ka senga ni ndono na motive ni nomu dhaka vinaka ne veo kanilo mane tawa yang sartunga ameda ko balata ke tiko ya. Dinanga ni ko solie tiko asili ni buana kalau. Dinanga ni ko ngaraba tiko akalo ko claim taga ni ko ngarabi kalau tiko. Ia na motive o the cover tiko ya mo rawata kina indona ka mai buana kalau. Ele ki lutu kina prosperity theology, se prosperity gospel. Ke baka enda senga ni matata bikanda sei kwa na motive se na yabu ni non the response ni non the ngaraba na kalau. Enda na ngaraba na kalau me da buti ni au kina. Enda ngaraba na kalau me da rawata kina indona ka senga na bio kanilo mani. Enda ngarabi kalau belati ni ngarabi kanda na kalau kasalaku mai loma langi ki bura-bura me mai mate ena bukunda na kau tamata. Yana yabu ni nomu ngarabi kalau. Eseng ninda talai rau wana kalau na bio kanilo mani menda rawa kakina. Se menda rawata kina na mbula tamundu. Senga. Na bosongo na rawata senga ni tiko na nonda vocabulary na tamata. Berarti sini do na kain da rawata. Kenda mbula tunga na rukun soli. Adangi soli. Amante ni singa soli. Akaka na soli. Kenda da baka binibinaka tunga. Leuni ko enda sando mai ulumbale taka, hando mai kaya, na inlabo, na iau, na kakede ungo, o rawata, ena nungu lotu, ena nungu bauta. Lebeo kani lumani, senga ni ko rawata, ko dingoma kina. Na nomu loto dingoma kina, be soli todo ko, vaka loma langi, o kwa sabaka sukaile sutale, be kanda, menda legally own taka, na be soli kada waya, ena buku ni dawa, ni nona mai mate, na ngone turanga o Jisu Karisto, ena ndelana mai kalibare. Ebi nakati wala tingana leso ni anamatanga ni kuwa na biokani lumani, merawa ni nda vesa utaka na motive. Tuko na indo nanda ibola, Ellen G. White. God will judge us according to the motive of action. And vile waita kina non the motive. Not our actions. And abuna, and abonli madi wa se vitu entikine rusangubul kandua, ni ulika sombo, rusangubul karua, rusangubul katolo, kona rede ni ralaku menatamata raka turanga, kime mendo da kabongo, mdo lotu, soli misinare, soli kachidi, ena edhamuni, do lotu kanga rabi kemuni, do vaga singa tambu, do muria naibu nao, segini da, na dhawala nga kwa kake uchisu, na motive ni nomdo da kabati ungore dhala. Ke mendo da kabati ungore na nomdo na numa, mendo rawata kina na mbula tamundo. Mendo ndono, ngoa kene ndondono. Sando wuno takichiko vike muni ena vematang na kene ndondono. Vai bola tambo, enda da kaba, tiko ena nonda lomana na kalau ninda raida, na nona lomani kenda na kalau. Na motivator, na biokani lomani o kalibare. Kendo e rei di kalibari, na kasa da kabo oiti ko kalibari, ena bukunda. Na vio kanilo mani, ena bilingi kenda. Bilingi kwa me da kaba na ka, e vina kata na kalo me da kaba. Karuin kornida wa se lima ne tikene tin kaba. For Christ love compels us, constrained us. Kendo na ka me bilingi kenda, na nona loloma na kalau. Senga ni nomu itavi, senga ni nomu itutu. Senga ni prosperity na buni no lotu, na buni no talai raro, na buni no bakang bauta. Me baka anda sarunga ni sabuno taitunga, eno non da tutu ni bunao, ena ngone ndai. Senga na bio kanyo lumani. Induta le na tigina obinakat motara, mena maitin kina non da leso ni na matakatale ndai. Na kami na katodo koko baka edora, with a wrong motive, esenga ni na laibolai in a book of remembrance mai lomalangi. No mai tolu nei bola tiko mai lomalangi. Nei bola ni bula,
na bola ni beba na numi pata ke na bola ni rusa na kanda todo ko ta kaba na ruki ni mati ni singongo ena laki bola itu na book of sin mai lo malangi na kabi na todo ko ta kaba rongada with the correct motive ena laki bolai ena bola ni beba na numi mai lo malangi kena katol ni bola se kone vol ni mbula ni laurai na nomo yalon dina tiko wana kalome adho sara na nomo mate kabi kanda na ibolo tambo ena poli bata klawa si tolo na tiki na lima do nguma tua me adho sara na mate ena ngai kabi kanda na bolta me kaku ni mboko na dhamundo ena ibola ni mbula sabola itu na dhanda ena ibola ni mbula ni te sa dingomi chisu karisto ena bambota sanga iteke buki na nadhaga na chisu ena bukumu ena vale tambu sara mai lo malangi ena senga ni teke bu rawa nadhaga membeleti ko foras ko kaiti ko na tikini nondaleso ni na ipiri wasedio tikini rusung bulkaba ena senga ni fulfill take na foras bekenda ke banda senga ni dingomi chisu ke na kasa da kabo tiku chisu ena bukonda ena ndalana mai kalibari na nona mbula mate ke na nona tuda ke tale na ngoni turanga o Chisu Karisto ke ba senga ni se dingoma ena bagambota wea Chisu ke na kasa ta kaboti ena bukunda na foras wea ena senga ni rao ni daga rao kina o Chisu ena bukomo ena ngai rao ni daga ni osa talai rawa ena yalo tambo na daga ni yalo tambo na kausa ngai bamadala taga oetea na yalo tambo ena kauti kalibaria ni beiko ena kauti ni na kospeli beiko mo bagandei taka kine ni ko tamata I bala da ko bagambulain dundunga ena nona loloma na kalau kamai reveal taki ena delana mai kalibari nona o bagambauta kina e bolansar na mo na kalau ena bola nimbula mai loma lai sanga itiki buikia se ko na daga membeletiko urna inglosi tiko ngopa te kanda volake de tiko na kenda itukutuku ngon lago kini lo malang laki enta tanki ena ruo na volongo na vola ni bala da wata ke na vola ni ve na numi le vola ke de kina na kato doya yene bio kani lo mani menda ya londina ke tiko sona na malmulu mendanto buli de tiunga na besinga senga ni bakambe na bala da na malmulu ena tike no banga madala tiuke nongo ni da kaba endona ka e dala maina nonda buli na lesoni dona lesoni rano buli de kina nonda malmulu na lesoni na matanga ndai nonda lotu tu mai enda lotu tu mai ndana numa na laki na naki nonda lotu menda rawata kina bulutam viso tagarau nikua dia na bagadala kata kana no mila ko lotu dia na senga ni marau taka me bagataki rabolai ena madi wasebitu na singa na lesu mai kina uchisu ve so tagarau nikua ni barong chikuna kalau ve so taka na kena motive the kama na kabina ko the kabatiko blata na kabina ka sa the kabo ti ne bukumo na ngani turango Chisu Karisto ni o talai rawa vuana kalau ko talai rawa tiko blata no na talai rawa ko Chisu me mai mate na bukunda ya londina tiko vuana kalau sengni ya londina merani bukei ko ken mo rawata na kama vuana kalau se mo rawata kina na buluta mundu ya londina blata ni ya londina ko Chisu me mai the kaba veiko na ninda rumbula tamundu sa dandil sa daka kedo ya na daga de Chisu ko katiko ena longi tam sara mai lo malangi endi kebi tiko nga na kame tiko foras ke boka ko ya londina o ko en leibola ke ba sengni ya londina o ko talan leibola ena ngauno sa mate kina ena poli ba te klawa se rusungo bul neti netin karua e ko na mate tanangai te buki nei bola e kabi kanda nei bola tambu enda na lewainga ena kasa volaitu ena bola ana kakana batik lawa se rusung bulti ne tin karua kene balembal ne singni ranon rombola dua ip samati tu rua sana rere na buku mo Chisu ana balembale ni advocate ana balembale ni intercessor
chisu sana nomuloya. Nangaunu sa matitu kina ene bulu angke kadivina edamu ene vele wai. Ana vilo itenga mena kasa volai tu ene vola. Ia ka baka the kabisa no malumumo kako watu tu sabana kalau kerenan rai chisu mo basa sabata ikina. O chisu ene step in na kemro maliwa o iko bata kena turanga nelawa chisu nga bata ikoa. Mena kabe chisu iso bradandao kwa sa kerawiti mai na nungunra e bosoche na buku ni bala da that particular scene. O cha kadibitala indona i bala da. Au step in go chisu kebaka au batutu sa kau kerenan rai chisu de basa sabata ikina. Betsa kau chitu weekenda na ibola tamboya. Waritaga weekenda na ibola tambo na boli choni. Kebaka endua sai bala da sa tiko na nondan dau tataro mai lo malangi. Katal matenchen wa senduen tingene diwa keba sai bala da keba kan sabatu sana nonda bala da sa yalondina ka yalondon donu ko koya me go shota na nonda bala da keba sabata ikenda mana ka ke danga sa sing don. Lebio kanilo mani na privilege oya paka yang ataka. Kuota lini ko ba kila me umbia na nomu admita ni ko tamate bala da nomi tutu kena kemi rong ni ko sa lotu ni ko sa ndau una wina kambeka se ndau bang madalam beka ni bola tambu ne bio kanilo mani garro no mi kuni umbia na elomo ni sa bala da ke o lotu se sendi lotu watu tusa vai tai pa lotu sendi vai tai pa lotu ne bio kanilo mani rongoda endo batanga na nonda criteria ni nonda vele uitaki mai lo malai bala da todo me batu sai menta que reto dongo na baka sabata ki nin rai chisu ena buku non te bala ena imbal ni non akati ko ko ke baka anda sab batu san non te bala da saya londina ka londin don ko ko me besota ka baka sabata ki kan mena ka kedanga sa segni don uli ko lang na tikini bala tambung na tikini rusung bul kawalu ena boni ipri wase diwa ka lang na tikini kana tikinongo. So Christ was offered once to bear the sins of the world, or the sins of many. Kavikanda na tigene mate nga pakantua na Karisto me dolanta na nonda I bala da na kai burbur na many waya a reference kin the whole world, humanity, the whole humanity. Can I kuringo? To those who eagerly the eagerly involves correct motive of all our good actions. Involved in a motive dondono. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. Kona rei talabua vagarua. Nabio kanilumani. Kepakai eagerly, kepakai yalondina. Na eagerly, na yalondina, na faithfulness, na bio kanyolomani, na kantan leita ke tiko ikia sekona motive. Around ni rei na nomu mbunga, nomu loto, tabu soa toka na kaa binako dhakaba. Around talanga ni wrong motive, beto dhakaba chiko mo bangambulai. O dhakaba chiko mo rawatake na indona ka. Kila na heavenly ministry na ichiso, o kwa niko bulida boga binanka evangelia butaka na salvation by works. E baga matia saranga baga dundono. Baleta na daba? Baleta na daga ni chisu e na baleta musara mailo malangi o kwa engarawalanga for them or for those uiranga era sa vingomi chisu Karisto e na bambota katalai rau tiko vei koya e na motive ni nona talaira rago chisu me mai mate na vukunda ena dela na mai kalvari kasanga ni ko talaira rawa morawata ki na indona ka mai wana kalau na bio kanilo mani rongoda kuni gates ta kana no milako bagalotu ena no murreida na tamata na kaida kaba baleta na kandi na ni kaida kaba chikoya kila chunga kalau mutukuna tale na kango kuni ndo ngoroya ndoka na kaya da kaba chiko indona tamata
Beta na reality, na factual, ni kaya the cover tiko ya, e pagatau ki na motive ni kaya the cover. Kanta reida na biyo kani lumani, e na ngauna indai, levu era the cover tiko, mana kaya pagatu sa amin nausunra, era the cover tiko, mera rawata kina na bulatamu do. And that salvation by works. Sa defeat ka kina, uirungo kwa ngai kakina biru ko chiso ene singo ya, do lago tani biau, au senga ni ke lai ke mando. Era buno tiko, era dagadanga mana tiko, era vakasina iti tiko, era ndu voso voso tiko, ne biau kani lumani, kako chiso do lago tani biau, au senga ni ke lai ke mando. Bela tana vikelai vata kena turanga, o kelai kwa bela tana kasa da kaboti, ena bukunda, ena dalana mai kalbari. Pakalonga taikanda na turanga, ena bugini nonda itukutuko, ena vulsa taltukina, ena matagan de inda. Indolanga na nonda masu. Tamai ke mamsang mai loma langi. Nakalau lebo, nakalau ndolo loma. Vinawa lebo kalibari. Vivakan de taltuko, vikema mina matagan de indai. Rauni ke mami tabu sona loto. Na soli ka veke mani. Na daga ni loloma. Lesoni na matanga ni kua. Ena ngai rawalanga ni kuni rai ena bukui ke mami. Ke baka indono na kia na motive. Ke baka ke mimi raida. Na kale bukuni sa thakabo oiti ena bukui ke mami. Koea na vuni ni mami thakaba na kale bu ena bukumuni. Sanga mi ke me rawata ke na indona ka maibi ke mani. Belata ni kuni sa rawata tau dhoko na kakeve veke mami. Vina kwa lebu sara turang na yalo tambo. Na wale na luwe muni rantambe. Ena mataka indai. Ena rarama ni buli ke mai buli ke na mataka ni kwa. Ni vosoch ke mani. Pete lebu tu ngangau na. Ni memi dono numa ni ke memi lotu chiko. Me ke memi rawata ki nenda meda. Pua buli di ke mami ne leso ni ena mataka indai senga. Na yabu ni memi lotu. Na yabu ni memi pangambauta. Na yabu ni memi talai rawa. Belata na numa ni talai rawa. Nusilia na numa ni mbula. Muna mai mante. Ena bukui ke mami na dalana mai kalibari. Na wale sara turang na muni loloma. Ni vedi ngobi na mataka ni kua vira sa warong tiu mai. Kalonga te tiu kina na matubu vale. Chisu na isoro. Ya ni mami bambula. Amen ni chisu. Plan da bawa ni binangataka na kalau ni rauni mai borsa talibi kanda. Ena mataka ni kua. Enda sa do taleba boli tiu mai na leso ni ngoa na bunga na bingau na. Na numati ko ni ka ni bikanta ni bola tambu na sala rambai lebu elele bradurukina ngor na sala todo ko na numana tamate ni basi ki na bola tamuntu ngor na sala todo ni lotu elele bradurukina kai kani kurumboi ve ira ni chin ke danga kina rusa na bio kani lumani na sala rambai lelai na sala endono na kana motiveendre blata ni zakabati ko endona ka e orde ena vaka sama ni system ni burubura. Burubura wala daga morawata naka. E sini loto ya. Na loto na numa na buni nomu sulia na kachini ni nomu kako tau kenama udingoma mai na nomu daga. O basukali su na kachini mbleta na nomu acknowledge taka e sengi ni nomu daga. E silini ya. Aka chiku na nomu angini bola e sengi ni nomu sini ko rawata na nomu daga. Ko dingoma na nomu laki daga. Ana buni no acknowledge ta sule ne kechini ke disilsoli e matata tu na principal boy bola tam ena lesson tarati na matanga ni ko pina boy lebu na no mani sule tal chu na no mani ngau na mundu warong tal tu mai ena matanga indai pe kemni na sema online ti mai pina boy lebu kemni na ndobi masulaki no masulaka chu mai na vata vata ni benga rabiongo me tukuni chu ngaki na loma ni kalau me kene chu ngaki na loma ni me ko sar ni dona bonua me tukuni ke na loma ni tamata. Kake me tukuni ke me loma dondonga ni kalau. Ye me doma na matanga ni matanga. Ni mode, ni vadengo, ni kalau ngata saka chiko. Naka